So karon nahiduaw ko sa bahay sa maguwang no. Kay manguhaan man unta mi didto og santol kay aran daghanang bunga magilang santol didto. Pag adto na ako kay diha na may unangan nanguha. Aroy pagkadagko pag bunga santol. Ug mao to wa na lamang kumudadon og kuha sa santol kay naa may nanguha lagi. Ning lipot na lang ko si Lodyo sa ilang bahay ug didto pertindaghan na mang mansanitas. Didto na lamang mi nanguha og mansanitas ug akong gisugo akong pagmangkon og pasakas mansanitas. Kay ingon man lagi sila nga ang kini kunong mansanitas istambal ko ni tambal ko ni kagutom ug tambal ko ni sakit sa tiyan, lutahan ug uban pang mga malang mananap. Ug perti po akong gisugo kay wa man lagi pud kumusa ka, di pud manghatag nagkalingaw pug kaon dito sa ibabaw ug di pud manghatag ug di na to batoon. Ug mo tong pagkakita po sa among mga silingan nga nay daghang bunga na nga nabang pud panguha. Aroy wa man laman ta kakaon kay sila rin nanguha. Ug aho din ipang shout out ning among mga silingan nga mga talawan og kamera mahadlok sila makita, mahadlok sila musikat ba. O aho din i-shout out si Maybelline Pass ug kadto si Eden Suganob nga nagdagandagan og nahadlok sa kamera. O kini pong agaw nga o kini si Chami Aklaw nga arang kugihan na kadto ng mas mansanitas o. Pero nga kuha day. Tara nga kuha. Bye guys. Way tagtag ni. Di bakit? Tunso, nagpa-cute.